aku tidak jadi anak yang sebelah dewan. পুরুষোত্তম পাত্র এবং সারা সম্মানিত हेलो 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 সাগর বাড়ি আমার পুরাতন মনে স্বাগত করবে গোপীনাথ हेलो आओ प्रमोद सर्वधाइया जाइछन आमरे उर्दुनारा तांको आमर चित्रसेन हेलो समर्थन करबे मुरली भाई स्वागत करंतु आमर हारमोनियम तबला वाला को मुख्य अतिथि आसीचंती सरपंडार तांको आमर संजीव पाऊ स्वागत करिवे आमर हारमोनियम बाजक तांको सहयोग करिवे वासुदेव भाई स्वागत करिवे हेलो और तबला वाला को स्वागत करिवे मुरली भाई कृष्णचंद्र बाड़ी हमें पालन करवा नहीं चेष्टा करमु मोर ना होचे शिवप्रसाद भाई घर होचे करंगोला थाना होचे सोहेला मुई व्यक्तिगत भावे जड़े शिक्षक एवं 1963 साल 2013 पर्यंत जिंजाल मध्य इंग्राजी विद्यालय रे प्रधान शिक्षक भाव में कार्य कर एवं मोर व्यक्तिगत जीवन बोले आमर वर्तमान जो वीरेंद्र बाबा अछंती तांकर गुरु जो थे वैष्णव चरण बाबा सही मोर बापा सहदेव भाई तांकर जन प्रिय भक्त थिले एवं तांकर सान्निध्य रे मध्य आमे आसीछु एवं वीरेंद्र बाबांकर सान्निध्य रे मध्य आमे आसीछु एवं वर्तमान बेनालपाट जो ज्योति मंदिर निर्माण चली बाबा आम जो 3 जन को दायित्व दि जाटा मु शिवप्रसाद भाई प्रमोद से एवं दानपाली कलाकार से दायित्व दि एवं आज्ञा मैंने जितेबले से आम कम करने ज्योति मंदिर जाते परिचय है एवं से
आम भितर कौन देखी श्रद्धार सहित कहते ताकि कहीपरि ना आमको निमंत्रित कर एडे बड़ दायित्व प्रदान करी तेणु ये समस्त ग्रामवासी को विनीत अनुरोध कर मोर परिचय प्रदान शेष जय हो श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख परम ब्रह्म महिमा अलेख देश राज्य मंगल करंतु समस्त मन मध्य भगवान विराजमान करंतु समस्त दुख क्लेश बाधा विघ्न दूरीभूत करंतु श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख तथा यही ग्रामर पितामाता वृंद आबल्य वृद्ध वनिता माँ मौसी कुनाकुनी भाई भौणी समस्तंकर जो 7 दिन श्रीमद् भागवत पुराण को आगे नहीं समस्त भगवान मंगल करंतु गुरु ब्रह्म महिमा अलेख श्री गुरु ब्रह्म भगवान की जय आज तार सत्संग की जय आज तार हरि कथा की जय सच्चिदानंद परमानंद परम गोविंद दिव्य चंद आनंद कंद रूपानंद दष्टा षष्ठा सृष्टिकर्ता जगतर आधार जगतर मालिक सर्वात्मक पिता पूर्णानंद महाप्रभु अलेख परमात्मा परम ब्रह्म महिमा प्रभु चरणारिंद्रे अनंत कोटि भूमिपात साष्टांग सहित गुरु प्रभु कोटि कोटि दंडवत एवं गुरु बलकलधारी ब्रह्म अवधूत उद्धव चरण बाबा चरणारिंद्रे अनंत कोटि भूमिपात साष्टांग सहित दंडवत एवं ब्रह्म अवधूत वीरेंद्र कुमार बाबा चरणारिंद्रे अनंत कोटि साष्टांग सहित कोटि कोटि दंडवत एवं आमर जो सभार संचालक महोदय ज्ञानी गुणी सज्जन व्यक्ति पाठक पाठिका साहित्य प्रेमी कला प्रेमी श्रीमद् भागवत पुराण प्रेमी वृंद आबल्य वृद्ध वनिता माँ मौसी कुनाकुनी भाई भौणी भगवान ये ग्रामर जो मानक सहयोग सहानुभूति होती आमर 7 दिन श्रीमद् भागवत कार्यक्रम भगवान समस्तंकर मंगल कामना करंतु गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण बोल परब्रह्म भगवान की जय आज तार आमर 7 दिन श्रीमद् भागवत पुराण आगे नहीं बहुत बहुत सुवर्ण सुजोग है बेले जिन जगह भगवान नाम होती कीर्तन होती भगवान संपूर्ण आज्ञा दया होती बोले कली जुगे केवल अरे नाम आधारा अरे सुमरी सुमरी नर अरे उत्तर ही पारा सुधीजन कली जुगर गोटे डोंगा दरकार बोले से डोंगार जदि आम बसवा बेले संसार रूपक सागर के आम पार हो नहीं पारू बोले से सागर टा केंटे सागर संसार जगत पृथ्वी एवं वर्ल्ड बोले जाए कैसन आर नावटा केंटा है महाराज नाव है श्रीमद् भागवत महापुराण अरे वैष्णवान धन ये पितामाता वृंद साधु मान धन के
ଏର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କଥା ଭର ଅର୍ଥ କେଇଟା ବେଲେ ଆରେ ଭାବି ହଇଲେ ଭଗୁ ପାର ଆରେ କହିଲେ କମଲାର মানে ভ অক্ষরে আমি যদি গুটি আকাশকে দেই না বাড়িতে দেই না বলে ভাইবা আর সংসার মধ্যে কাহিকি অতি বড়ি জগন্নাথ দাস আচ্ছা ভ ভ ভিতরে মধ্যে আকাশ দেলে মহারাজ নেই আকাশ দেবার মানে হেলা আরে যদি গো বিন্দে করে আহা করে মানব জন্মর ভজরে মন সীতারাম তপরে মন রাধে শ্যাম ভজরে মন সীতারাম তপরে মন রাধে শ্যাম আরে দেবে গো বিন্দু ভাবনা ভাবনা হে মন নরতনু পাই 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 ভগবান কাকি ভূতাম মা মানে মায়ার ভূতান রয়েছে আর বড়লার ভূতান রয়েছে অতেলার ভূতান রয়েছে আর সন্তরার ভূতান রয়েছে কাকি ভূতান এতবেলা করে ভক্ত দেবা তুমি খাইবি বলি ভগবান কাকি রইতেছন আর ভগবান হচ্ছ ভাবর ভূতা বইলে আরে যদি গোবিন্দে ওরে ভাব মনীষ জনমর ଆମେ ଯଦି ଭାବ ଟିକେ ଲଗାଲା মনুষ জনম হেবাটা সার্থকে আর লাভ আয় বলে আর যদি ভাব লগালে পালা আরে মনীষ হেলে কিস হেব আর যেতে ন জানে প্রভু ভাব আরে কেবল নর জন্ম নর পশুরে ভেদ আমি বলিয়া জন্ম পাইছু মা বাবা মানে কেতে পুণ্য অর্জন করিছিলা অনেক জন্ম তপ ভলে মানব জন্ম মহিতলে বলে মহিমান পৃথিবী বলে আর এই ভিতরে যেন জন্ম নেছু আমি কেতে কেতে পুণ্য করছিলা লোকଙ୍କୁ কেতে দান ଦେଇଥିଲା উপকার করিছিলা কেতে সেবা করিছিলা সাধু সঙ্গ করিছিলা সাধু সেবা করিছিলা সাধু ମାନଙ୍କୁ অন্ন ভিক্ষা ଦେଇଥିଲା আপে সাধু হইছিলা হেতির লাগি মনুষ্য জন্ম আমি পাইছু নেহলে তো অনেক জনি সংসার মধ্যে আছে অনেক জনিকে ভগবান পঠাইলে দিতে আমি কেতে জন্মরে কেতে তপস্যা করিছিলাম আরে অনেক জন্ম তপ বলে তপ বলে মানব জন্ম মহিতলে মানব জন্ম মহিতলে মানব গোমাতাঙ্কর পরিশ্রা 100 ml লেখা সকালু আমি যদি পান করমা সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হয়ে যাব বলবত্ত এটা হলা সর্বমতন বলে দুই নম্বরে কাহাকে জন্ম দিলা না গুরু ব্রাহ্মণ বুড়ি রবি পহলা ব্রাহ্মণ মানকে জন্ম দেলে আগে ব্রাহ্মণ কাহাকে কহিবা জন্ম যাইতে শূদ্র সংস্কারে নিয়মচ্ছতে জন্ম অনুসার তাকে শূদ্র বলি প্রমাণ করা গলা সে শূদ্র বলি
ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କାର କରାଗଲା ବିପ୍ର ପଣ୍ଡିତ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ କାଣ କୁହାଗଲା ଦ୍ୱିଜ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରାଗଲା। ତାପରେ ପରେ ଯଦି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ତାକୁ ବିପ୍ର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରାଗଲା। আর যদি ব্রহ্মকে চিনিলা মহারাজ আর ব্রহ্মকু চিনই যে বড় ব্রাহ্মণ বলি কুহাযিবা। আপন মানে কেনসি জাতিরে জন্ম হইছন সলে আমি কহিলে পারু হেলে জাতিরে কিছু দোষ নাহি ধর্মটি ব্রাহ্মণ বলাই যে জন্ম যে জাতিরে জন্ম হইছন সলে মহারাজ জাতির কিছু দোষ নাই ন মনুষ্য ব্রাহ্মণ করে জন্ম হইছিবা কুকর্ম করুথিবা অন্যায় করুথিবা অধর্ম করুথিবা জীব হত্যা করুথিবা জীবর মাংস ভক্ষণ করুথিবা একম জলা মহারাজ আপন যে এউনা যে জাতিরে জন্ম হেলে সুদ্ধা যেমন ব্রহ্মকে চিনিকি রখিছন আজ্ঞা ব্রহ্ম কাহাকে কয়মন সে ব্রহ্মকে রচন আরে জাগি সন্তি ব্রহ্ম অগ্নি অলেখ কুণ্ডে ধাপদেব অছি এক बहुत सुंदर से महाज्ञानी अटंती और 500 टंका रक्षा देते बहुत धन्यवाद और जने हमर बापा माने रात 3 दिन बहुत धन्यवाद अनुष्ठान करू बहुत धन्यवाद हमर बापा मान को एई अनुष्ठान रो मंगल करत भगवान की जय हो चौकी पारी बसिला चौकी कला कटमट बाघ मामू छोट पट कहपा केमिति मजा आलू नाच करे बजाई बाजा आसरे पिलाई खेलिबा दोली इ पाठ पढुछु कि नहीं किंतु द्वापर जुगरे भगवान दया करू द्वापर जुगरे कृष्ण और सुदामा केन पाठ पढिथिले आपण माने भागवतर पक पाठ पढिथिले के से भागवतर ना काणे बेले आज भागवतर ना हला सुंदर जुबा करे मोरे जगत मृत्यु अछि दूरे
पढ़िकी आज्ञा जीवन के आज्ञा कल्याण करुले आज्ञा जिते बेले आम कौटी थिला आज्ञा कथाटा थिला 3 नंबर फुलर ना हैला अर्थ बेले सबे मरमा आज्ञा मरवाटा सबे मरमा हेले मरवार आगुलो ने काण करमा अरे नारद बसु